السلام عليكم ومرحبا بكم. هذه فيديو تخص الشابيتر اللي شفتوه اللي هو لا بروكرياسيون. في الريزومي هذه باش نركزوا جوست على حاجه برك اللي هي l'évolution des hormones chez la femme au cours de la grossesse. Alors باش نبدا لكم اول شيء باللي يصير كما تعرفوا chez une femme normale، خلينا نقولوا en absence de grossesse. et ben بالطبيعه تعرفوا اللي au cours du cycle sexuel donc هاو كيفاش تصير الامور بالنسبه les hormones hypophysaires la LH et la FSH d'une part, et d'autre part les hormones ovariennes, l'œstradiol et la progestérone. وتو نشوفوا بعضنا شنو اللي يصير au cours de la grossesse. donc تبعوني وركزوا معايا باش تفهموا الحكايه كيما يلزم. alors عندنا donc الفوق كالعاده l'évolution des hormones hypophysaires LH et FSH، وهنا باش نتبعوا l'évolution des hormones ovariennes. donc بالطبيعه juste après l'ovulation normalement فك النهارين اللي juste après l'ovulation يعني dans 48 heures تنجم يصير فيهم الفيكونداسيون. علاش 48 heures؟ لانه كما تعرفوا la durée de vie du gamète femelle هي environ 48 heures. وبالطبيعه كما تعرفوا la fécondation تصير au niveau du tiers supérieur de la trompe. توا خلينا نتبعوا ونشوفوا شنو باش يصير après la fécondation. بالطبيعه باش نحكيو على l'échelle hormonale. Alors, juste après la fécondation de quelques jours, بالطبيعة فما un événement يصير vers le 21e jour اللي هو la nidation. La nidation يعني l'implantation de l'embryon au niveau de l'endomètre. وباش ما تكثرش عليكم الأمور وما تصعبش عليكم، هات نشوفوا احنا توا وين موجودين. فوالا دونك هذا الدوكيمون الموجود عندكم في الكتاب. دونك هنا صارت الفيكونداسيون، بعد كيما تعرفوا دونك لوف سوبي دي division successive اللي انتقلت au niveau de l'endomètre هنا وين تصير la nidation يعني vers le 7e jour suite à la fécondation. باه توا نكملوا حكايتنا ونشوفوا شنو باش يصير في vers le 7e jour. مي باش نفهموا الحكايه بالكدا لازم نعرفوا شنو هما لي ستركتور كي سو فورم في النهار هذايا يعني لو 7e jour après la fécondation. باه كانت عندنا ان بلاستوسيست اللي هي هذيا. À partir de, voilà, au niveau du blastocyste, il y a des cellules périphériques qui vont se transformer en cellules différenciées. Je veux dire des différenciées, يعني ولاو des cellules spécialisées عندهم مهمة خاصة اللي تكتشفوها بعضنا بالطبيعة. Les cellules هذوما يكونوا ce qu'on appelle trophoblastes. Donc تو باش نتبعوا حكايتنا كيما فهمتوا avec le trophoblast. Alors en effet, le trophoblaste commence à sécréter, dès donc la nidation, commence à sécréter une hormone, qui s'appelle la ACG, qui m'a choufou. Voilà l'évolution du taux de cette hormone au cours des premières semaines de la grossesse, qui m'a choufou. Le taux atteint un maximum vers la 11e semaine, puis commence à diminuer. Alors, quel est le rôle de cette hormone? C'est la barchelle où cette hormone agit au niveau du corps jaune pour stimuler la sécrétion des hormones ovariennes et l'œstradiol et la progestérone. Mais à partir de la 11e semaine, alors le rôle du trophoblaste concernant la sécrétion de la ACG, ACG, mais une autre structure importante, le placenta, qui va prendre la relève et le placenta sécrète les hormones ovariennes, les oestrogènes et la progestérone. Et donc par conséquent, au cours des mois de grossesse, le taux des hormones ovariennes augmente et reste élevé grâce à quoi? Grâce d'abord au trophoblaste qui sécrète la ACG qui agit sur le corps jaune pendant les 11 premières semaines. Et puis, c'est le placenta qui prend la relève. À la fin de la grossesse, le taux des hormones ovariennes qui chute. C'est au niveau de, bien sûr, à l'échelle des hormones ovariennes. Mais en même temps, au niveau des hormones hypophysaires, alors, le taux reste faible. Le taux de LH et de FSH reste faible. علاش reste faible? Tout simplement la sécrétion de ces hormones exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion des hormones hypophysaires. وفي الحقيقة هذه حكاية مهمة برشا لأنه بالطريقة هذه ما عادش باش يكون عندنا un pic de LH بالطبيعة ما عادش فما ovulation.
et ما عادش فما formation de gamètes femelles au cours de la grossesse. باهي توا يظهر لي الحكايه واضحه هكا ولا وفهمنا كل شيء. الوغ اذا كان فهمتوا كل شيء وعجبكم الفيديو انا نطلب منكم باش تعبروا على مشاعركم افيك جيم، اي خاصه كيما استفدتوا انتم تفيدوا غيركم، تعملوا دي بارتاج للفيديو هذا باش تفيدوا غيركم. وفي الحقيقه باش نكون طماع شويه وباش نستنى منكم على الاقل 20 بارتاج باش هكاك بالطبيعه نجم نفرحكم بفيديوهات اخرين في الجينيتيك. ربي معكم، سلام عليكم.